नमस्कार समस्त को आज प्रथमाष्टमी रे मो जीवन रे प्रथम थर प्रभु हर हर शंकर भोला महेश्वर बाबा चंद्रशेखर निकट को आसछु कपिलास मर्त्य कैलाश। तेणु आज प्रथमाष्टमी ये प्रथमाष्टमी उपलक्षे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना सहित प्रभु निकट प्रार्थना समस्ते हस खुशी स्नेह श्रद्धा आत्मीयता भल पाइबा समस्त रखु एवं समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु किभଳି भाବରେ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମା ଷଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ओढ़ा दि जाए नूतन वस्त्र परिधान करा जाए जय माँ संतोषी जय माँ संतोषी जय माँ संतोषी।